Hello guys, good afternoon. My name is Reza Santri, Program Studi Electromedical Engineering, Akademi Andakara, Jakarta. The theme I chose was titled 19 COVID. What is COVID-19? Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2, better known as the coronavirus, is a new type of coronavirus that is transmitted to humans. This virus can affect anyone, whether babies, children, adults, the elderly, pregnant women, and nursing mother. This virus infection is called COVID-19 and was first discovered in the city of Wuhan, China, at the end of December 2019. This virus spread quickly and has spread to other regions in China and to several countries, including Indonesia. Coronavirus is a collection of viruses that can infect the respiratory system. In my cases, this virus only causes mild respiratory infection, such as flu. However, this virus can also cause various respiratory infection, such as lung infection, pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome (MERS), and severe acute respiratory syndrome (SARS). Symptoms that arise. The most common symptoms of COVID-19 are dry cough, fever, and shortness of breath. It is estimated that symptoms can vary between 2 to 14 days after exposure. There is isolation cases that indicate it may take longer. If you present symptoms, you must stay home to prevent the spread of the disease to the community. Wearing of the face mask will help prevent the spread of the disease to others, according to recent study published in Annals of International Medicine, 10 March 2020. The average incubation period is estimated to be 5 days. On almost all 98% infected patients will experience symptoms within 12 days. Mode of transmission or transmission. The SARS-CoV-2 virus is thought to spread from person to person through transmission of droplets, large respiratory droplets of people who sneeze, cough, or drop. Aerosol transmission, when someone coughs or sneezes indoors. Contact transmission, touching the contaminated surface, touching the mouth, nose, of eyes. Direct transmission, kissing, shaking hand, etc. Prevention. The best way to prevent infection is to avoid exposure to the virus. 1. Wash your hands regularly and thoroughly with soap and water-proof. 4. To 27. Or as an alcohol-based hand sanitizer at least 16%. Other actions that help prevent the spread of COVID-19. 2. Avoid contact with other people who are sick. Avoid touching the mouth, nose, eyes, or face. Keep your mouth shut if you cough and sneeze with a tissue or elbow. 3. Clean the surface with disinfectant, alcohol-based cleaning solution, or blends small sources for coronavirus
to not face mask will not protect us from COVID-19, but will help prevent the spread of the disease to others. 4. Do social distance. Approximately 1 to 2 meter between people per person will in the crowd. Lanjutan, ya ini bahasa Indonesia. Apa itu COVID-19? Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Pada akhir Desember 2019, virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru, pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Gejala yang timbul. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah batuk kering, demam, dan sesak napas. Diperkirakan bahwa gejala dapat muncul antara 2-14 hari setelah paparan, walaupun ada kasus visualisasi yang menunjukkan ini mungkin lebih lama. Jika mengalami gejala, kita harus tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran penyakit ke masyarakat. Mengenakan masker wajah akan membantu mencegah penyebaran penyakit ke orang lain. Menurut penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Annals of Internal Medicine 10 Maret 2020, periode inkubasi rata-rata diperkirakan 5 hari dan hampir semua 98% pasien yang telah terinfeksi akan mengalami gejala dalam 12 hari. Cara penularan atau transmisi. Virus SARS-CoV-2 diperkirakan menyebar dari orang ke orang melalui transmisi tetesan pernapasan besar orang yang bersin, batuk, atau tetesan. Transmisi aerosol ketika seorang batuk atau bersin di dalam ruangan. Terus transmisi kontak menyentuh permukaan yang terkontaminasi kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata. Transmisi langsung, ciuman, berjabat tangan, dan lain-lain. Pencegahan. Cara terbaik untuk mencegah infeksi adalah dengan menghindari paparan virus, cuci tangan secara teratur dan menyeluruh dengan sabun dan air, busa selama 20 detik, atau gunakan pembersih tangan berbasis alkohol setidaknya 60%. 1. Hindari kontak dengan orang yang sakit, hindari menyentuh mulut, hidung, mata, wajah. Tutup mulut jika batuk dan bersin dengan tisu atau dengan siku. 2. Bersihkan permukaan dengan disinfektan larutan pembersih berbasis alkohol atau pemutih saling cocok untuk coronavirus. Untuk diketahui, masker wajah tidak akan melindungi kita dari COVID-19, tapi akan membantu mencegah penyebaran penyakit ke orang lain. 3. Lakukan jarak sosial kurang lebih 1-2 meter antar orang per orang saat berada di kerumunan atau keramaian. Cukup sekian dari saya, itulah presentasi dari saya atau materi saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.